फ्रेंड तुम सब केमी अच्छ आशा कर समस्ते भल तो पिलाने आज तुम षष्ठ श्रेणी विज्ञान तृतीय अध्याय सूक्ष्म खाद्य सुस्थ शरीर उपाय प्रश्न उत्तर आलोचना पिला तुम जब प्रथम विषय देखी ना प्रथम विषय आ द्वितीय विषय देखी ना तो वीडियो सेक्शन देखिए तुम्हें प्रथम विषय द्वितीय विषय देखीदेव आउ गोटे कथा बारंबार कौच कि पिला जो मैंने वीडियो प्लीज वीडियोटी को तुम्हें सब्सक्राइब करन वीडियो देखुच कि सब्सक्राइब करन प्लीज सब्सक्राइब कर आउ पाखर बेल आइकन को ऑल रे प्रेस कर रख आ कमेंट सेक्शन जनाओ तुम्हें कौटी देखुच तुम ना कौन वीडियो यदि भल लगे ताले लाइक कर आउ सांग मान शेयर कर आउ गोटे कथा जरूर सूचना जेटा भल कर शुण तुम बहुत वीडियो होची लैंग्वेज चेंज तुम कौन कर वीडियो को जीव वीडियो रे गला सेटिंग अच्छी SETTING सेटिंग अच्छी तो सेटिंग को जाकि तुम्हें कौन कर सेटिंग टिप तौक जीव स्क्रोल कर तौक लिखला बेले देख ऑडियो ट्रैक कौन थी वीडियो रे एमती साइड रे थी तीनोटी गार थी टिप सेटिंग थाए सेटिंग ऑडियो ट्रैक थाए क्वालिटी तुम चेंज कर पार 380 480 720 1040 1080 1120 देखिपार ओके ऑडियो ट्रैक को टिपी तुम्हें तुम भाषा को चेंज कर पार से इंग्राजी हम नहीं ओडिया डायरेक्ट हम ओके तापर सबू प्रश्न उत्तर मुझे शिक्षा सबू प्रश्न उत्तर सामाजिक संस्कृत हिंदी जहाँ चाहिए सब प्रश्न उत्तर कर तुम्हें देखिपार वीडियो समझ तो आज प्रश्न उत्तर आलोचना कर तुम्हें भल कर बुझी नियो एवं कमेंट कर जनाओ प्रथम प्रश्न को आम भल कर पढ़ा प्रथम प्रश्न अच्छी सारणी 3.1 एक सप्ताह धरी खाऊा खाद्य पदार्थ दिन दिन लिखाई खाद्य सामग्री सोमवार दिन कौन खाइल आगे लिख सोमवार दिन तुम सपोज गोटे सोमवार दिन कौन खाइच लिख भात कौन लिख पे भल कर देख भात कमा सब दब डाली भात डाली कमा दब आउ कौन लिख संतुला जहाँ खाई तुम्हें जहाँ खाइच तुम्हें ता संतुला आउ कौन लिख शाग भजा कौन लिख शाग भजा जदि तुम्हें तुम्हें अलग घर कौन खाइच तुम घर तुम्हें लिखिपार ओके तो मंगलवार दिन कौन खाइच लिख मंगलवार दिन खाइच रुटी लिख कमा दब डालमा कौन लिख डालमा लिख रुटी लिखल डालमा लिखल आउ कौन लिख भेंडी कौन लिख पिला माने भेंडी लिख आउ लिख भजा लिख ओके और जब खीरी खाइच खीरी तुम्हें लिख क्लियर हो गला बुधवार दिन जा बुधवार दिन तुम्हें कौन खाइच लिख कौन लिख भात लिख अलग अलग दिन खाई भात माछ तरकारी कौन लिख पे माछ तरकारी ओके माछ तरकारी आउ कौन लिख आलू भजा कौन लिख आलू भरकर जा आलू भजा तापर गुरुवार दिन कौन खाइब लिख भात ओके भात परिबा तरकारी कौन लिख भात परिबा तरकारी आउ कौन लिख पिठा खाई गुरुवार दिन प्राय लोक पिठा हुए आउ दही कौन दही ओके देख पे टिके मन भलसे तुम्हें बुझे दिए देख आउ गोटे रहा क्लीयर तौक जा शुक्रवार दिन कौन खाइच शुक्रवार दिन लिख रुटी कौन लिख पे रयस रु टिके भलसे उठूना तो कौन लिख रयस रु टयसटी रुटी लिख आउ कौन लिख पे पनीर दंते नहसेनी पनीर पनीर लिख रुटी पनीर आउ सालाड कौन लिख सालाड देख प्रथम हम सोमवार को जीव सोमवार दिन तुम्हें कौन कौन खाइल आगे ताकू बुझीद सोमवार दिन कौन खाइच ना भात खाइच कमा दब डाली खाइच संतुला आउ शाग भजा मंगलवार दिन कौन खाइच रुटी डालमा भेंडी भजा और खीरी बुधवार दिन कौन खाइच भात माछ तरकारी आलू भजा गुरुवार दिन केते भात खाइच परिबा तरकारी पिठा और दही शुक्रवार दिन पे रुटी पनीर सालाड आउ तरकारी पे लिखी तो आउ थे मुझे लिखी दूसरी भलसे चलुनी तो लिख लिखी रुटी एटा गुरुवार दिन रुटी आउ टे चलूना तो पनीर आउ गोटे कौन लिखी मुझे लिखी पनीर लिख पनीर आउ लिख सालाड कौन लिख सालाड एटा खाई तुम्हें शुक्रवार क्लीयर हो गला नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आमर शनिवार जीवा और रविवार को जीवा लिखिदेला पे लिभौचे ओके तापर जीवा आमर कौन कले आम
शुक्रवार दिन कहीगले बर्तमान करवा शनिवार दिन आम कौन शनिवार दिन लिख खेचुड़ी कौन लिख खे चूड़ी कौन लिख पे खेचुड़ी लिख कौन लिख शनिवार दिन कौन लिख खेचुड़ी तापर कौन लिख कमा दब लिख पाम्पड़ कौन लिख पैकेरे पा मयप पाम्पड़ लिख आउ कौन लिख पिला माने आलू भर्ता आलू द्वितीय तो रेपका आलू भर्ता रविवार दिन कौन खाई भात लिख कमा दब मांस तरकारी लिख मांस मयनस्कार मांस तरकारी आउ कौन लिख जहाँ खाइच भात मांस तरकारी अंडा भी लिखिपार तुम्हें ओके एतिकी प्रश्नर उत्तर लिखा माने होची तुम्हें कौन खाई जोटा हूँ तुम प्रतिदिन तो खाद्य चेंज गोटे खाद्य सबुदिन खाऊ ना तो 7 दिन खाद्य 8 दिन खाद्यर मुझे सारणी करदेली ओके नेक्स्ट प्रश्न को आम जा तौक को जा स्क्रोल करके लिखाई टे पढ़ीदबा कौन देती पढ़ीदबा कौन लिखाई सारणी 3.2 भारतर विभिन्न राज्यर किसी परंपरा खाद्य लिखाई राज्य लिखाई ओडिशा धान मुग बिरी मांडिया मका खाऊा पारंपरिक खाद्य भात चकुड़ी पिठा मांडिया खीरी आउ पोड़ पिठा पानीय पियाज लेंबू सरबत पियाज आम ओडिशा रे मिश्री पणा बेल पणा और दही ओके पंजाब रो कौन खिया जे पिला माने मका आउ गहम चना डाली यहीपर तुम्हें पड़ो ओके तो अलग अलग जो राज्य देना पिला माने ये अन्य राज्य देती तुम्हें ये लिखिदेव कौन लिख अन्य लगे लिख आंध्र प्रदेश कौन लिख पिला माने आंध्र प्रदेश पैरपड़ा फ्रो दुईकार दे तालपेश आंध्र प्रदेश पो पिला माने ओके आंध्र प्रदेश से तुम्हें कौन लिख धान हुए कौन लिख पिला माने धान कमा दब छोट छोट लिख धान लिख आउ कौन हुए पिला माने मांडिया कौन हुए धान कौन हुए माँ मुधा से डी आ मांडिया तापर लिखाई ये कौन लिख राज्य लिख मांडिया किलो खाऊा परंपरिक दब ये लिख भात लिख कौन लिख भात कमा दब इडली तांकर कौन खाती बेसी इडली लिख है भात इडली दोसा आउ कौन लिख पिला माने संबर दोसा संबर आउ कौन लिख उपमा आम नालीचा मणिपुर कौन कर नालीचा एंकर कौन कहती पिला तुम्हें लिख कौन कहती कॉफी आउ बेसी कौन पिंती आंध्र प्रदेश कॉफी आउ लिख कौन लिख लाइम जूस कौन लिख लाइम जूस जुबर किस जू दंतेश्वर हलंद हलंद दब ओके देख टिके आलोचना मुझे बुझे दूची प्रश्न कौन देला अन्य राज्य विषय लिख अन्य लिख कौन लिखिले आंध्र प्रदेश कौन लिखिले मु आंध्र प्रदेश धान आउ मांडिया कौन कौन खाद्य प्रधान भात इडली दोसा संबर आउ उपमा लिख तांकर कौन पिया जाए पानीय कौन कॉफी आउ लाइम जूस ओके लाइम जूस अर्थ पिला माने लेंबू पानी इंग्राजी कहते लाइम जूस ताको लेंबू को पानी को मसला देकी करती आंध्र प्रदेश तुम्हें गले पीब से देख लाइम जूस ओके एटा कौन गला तुमरो लाइम जूस गला तापर नेक्स्ट प्रश्न को आम जीवा आमर कौन अच्छी टिके प्रश्न भल भाव पत्र आलोचना पिला माने प्रश्न आमर कौन अच्छी पढ़ा आस आम शिक्षणर अभिवृद्धि करिबा एक नंबर प्रश्न को जीवा कौन अच्छी अलगाटी को चिन्हट कर कारण लक्ष्य आमर भी तो अलगा किला पिला माने चना कहीं अलगा पिला माने जो बाजरा मांडिया देख जो बाजरा मंडिया हूँ कौन पिला माने एगुड़ा हूँ श्वेतसार जातीय खाद्य कि चना हूँ पुष्टि जातीय खाद्य मन रहा लिख एटा मु गोल बोलूँ पे एतिक जा एगुड़ा हूँ लिख जो बाजरा मांडिया कौन लिख पिला माने जो बाजरा मांडिया हूँ श्वेतसार जातीय खाद्य कौन लिख श्वेतसार जातीय खाद्य
ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଚଣାଟା କାହିଁକି ଅଲଗା ପିଲାମାନେ? କାରଣ ହେଉଛି ଚଣା ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଚଣା ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଲଗା। ଦେଖ ଏ ତିନିଟା ଦିଆହେଇଛି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଚଣା ଦେଇଛି ଅଲଗା, ତ ଚଣାଟା ଅଲଗା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାଜମା, ସବୁଜ ଚଣା, ସୋୟାବିନ୍ ଚାଉଳ। ଚାଉଳଟି ଅଲଗା, କାରଣ ଦେଖ ରାଜମା, ସବୁଜ, ସୋୟାବିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ। ଲେଖିବ এইগুড়াক গোল গোল দিচ্ছি, লেখিব রাজমা, সবজি, এগুলো লেখিব পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্য। পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্য, পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্য। কিন্তু চাউলটা কোন পিলামানে? চাউলটা হচ্ছে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। বুঝিপাইল? আউ থরে মু বুঝেই দিଏ। প্রশ্ন আমার কোন দেলা? কেউটি অলগা চিহ্নট কর ও লেখ। কেউটি অলগা? প্রথমটা লিখিব চଣା অলগা। কাহিঁকি চଣା অলগা? লিখিব জ, বাজরা ও মান্ডিয়া শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, কিন্তু চଣା পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্য। প্রথমটা এটিকে হেলা উত্তর। বুঝিপারল? তারপরে খ নম্বর প্রশ্ন, রাজমা, সবুজ চଣା ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। କେଉଁଗୁଡ଼ାକ? ରାଜମା, ସବୁଜ ଚଣା ଆଉ ସୋୟାବିନ୍। କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା 1 নম্বর। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 2 নম্বরକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର 2 নম্বরে କ'ଣ ଅଛି? 2 নম্বর প্রশ্ন କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ବନାମ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଯେ ପ୍ରଣାଳୀ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ତ ସ୍କ୍ରୋଲ କରି ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏଠି ଟିକେ ତୁମର ଉତ୍ତରଟିକୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି 2 নম্বর ଦେଇଦେଲି ମୁଁ। 2 নম্বর ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ। କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁମେ ପିଲାମାନେ? ପାରମ୍ପରିକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟିକେ ଦେଖି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଗାର ଦେଇଦେବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିବ? ଲେଖିବ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ? ମାଟି ଚୁଲି ରହିବ। ପାରମ୍ପରିକରେ କ'ଣ ରୁହେ? ମାଟି ଚୁଲି ରହିଲା, କମା ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? କାଠ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? କୋଇଲା ରହିବ। କାଠ, କୋଇଲା ରହିବ বা ଘଷି ରହିବ। କ'ଣ ରହିବ? ଘ ମୁଦ୍ରେ ସି, ଘଷି ରହିଲା। ଘଷି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। আর গরু জানিছ ଆମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି? ଘଷି ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଲେଖିବ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ କ'ଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହି ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବାରୁ, ରୋଷେଇ ହେଉଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବ? କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଅଧିକ ଟାଇମ ନେଉଥିଲା। ଅଧିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ
ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୂଆଁ ଲେଖିବ ଧୂଆଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବ? କ୍ଷତିକାରକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଟିକେ ବୁଝିଦେବା ଆଗେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଲା? ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ବନାମ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଟା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଆକାର ପିଲାମାନେ, ଏଟା ହେଉଛି ମୟମପର ଆକାର। ଓକେ, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବ, ବନା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଉଛି। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିବ ଏଥିରେ ମାଟି, ଚୁଲି, କାଠ, କୋଇଲା ବା ଘଷି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରହିଲା? ଲେଖିବ ଏଥିରେ ମାଟି କମାଦବ, ଚୁଲି, କାଠ, କୋଇଲା ବା ଘଷି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। ଦେଖ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରେ? ଧୂଆଁ ବାହାରେ। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ତ ଘଷି ଜାଳିଲେ, କାଠ ଜାଳିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହୁଥିଲା। ଏତିକି ଗଲା କ'ଣ? ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଯେମିତି ଲେଖି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ଦୁଇଟା ଗାର ଦେଇଦେବ। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଲପିଜି ବା ସିଏନଜି, ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମାଟି ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସବୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର। ଲେଖିବ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ମୁଁ ଲେଖି ସାରେ ବୁଝେଇଦେବି। ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଏହା କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହା ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏହା ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନି। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଆଲୋଚନା କରିବା।
कौन अच्छी पाने आम देखा 3 नंबर प्रश्न कौन अच्छी जड़े शिक्षयित्री कहले जे खरा भल खाद्य औषध भली काम करे रवि यही उत्तर उत्सुक अच्छी एवं तांको शिक्षकों किसी प्रश्न रखी अति कम रे 2टी प्रश्न प्रस्तुत कर जहाँ पचारे देख तुम शिक्षक को तुम प्रश्न पचार रवि तो से प्रश्न गुड़िक मुझे लिखिदे तुम्हें खातार लिखिनि ओके तो पिला माने मु देखो एठी जगह नहीं बोलिकी बारंबार मु कहूचे मुझे तुमको लिखिदे 3 नंबर प्रश्न कौन लिखब रवि पचार 2टी प्रश्न प्रथम लिखब रवि रवि पचारुथिबा पचेकेचा रसेरी बाकु पचारिबाकु थिबा रवि पचारिबाकु थिबा 2टी प्रश्न जे मु कहूँ बोले नुहे से प्रश्न पचार अलग भी प्रश्न पचारि पारे देख प्रथम क नंबर प्रश्न कौन पचार से आज्ञा कौन कह दीदी को कह कौन कह आज्ञा केउ केउ खाद्य खाइले कौन पचार केउ केउ कौन लिख से पचारे पिला माने केउ केउ खाद्य खाइले केउ केउ खाद्य खाइले केउ केउ खाद्य खाइले आम शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाए जहा फल रे कौन तापर कौन कह से जहा फल कौन पिला माने आमको बाहरु औषध खाइबाकू पड़िबो नाही पड़िबो नाही देख प्रथम प्रश्नटा डिस्कसन करि पारे प्रश्न चिन्ह देव कहीं प्रश्न पचारुची तो प्रथम प्रश्नटा आम आलोचना कर सारे रवि 3 नंबर रवि पचारिबाकू थिबा 2टी प्रश्न देखि डट डट देखि गार दे देव प्रथम प्रश्न कौन पचार आज्ञा केउ केउ खाद्य खाइले आम शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाए जहा फल आमको बाहरु औषध खाइबाकू पड़िबो नाही ख नंबर से कौन पचारि पारे पिला माने पचारिबो कौन पचारिबो खाद्य रे कौन पचारिबो खाद्य रे केउ उपादान अभाव हेले खाद्य रे केउ उपादान अभाव हेले आमको भिन्न भिन्न रोग होइथाय भिन्न भिन्न रोग होइथाय प्रश्न चिन्ह दब तो एटा को टिके बुझीदेवा आम कौन कला प्रथम प्रश्न पचारा 2टी प्रश्न कौन पचारा आज्ञा केउ केउ खाद्य खाइले आम शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाए जहा फल आमको बाहरु औषध खाइबाकू पड़िबो नाही तो प्रथम प्रश्न खर प्रश्न 2टा प्रश्न कही दीदी शिक्षयित्री को 2टी प्रश्न पचार किए रवि कौन पचार खाद्य रे केउ उपादान अभाव हेले आमको भिन्न भिन्न रोग होता है। एटा तुमर 3 नंबर प्रश्नर 2टी उत्तर। नेक्स्ट जीवा आम 4 नंबर प्रश्न आमर कौन अच्छी देखियो। 4 नंबर प्रश्न कौन अच्छी पिला माने
समस्त स्वादिष्ट खाद्य स्वास्थ्यकर नुहे एवं समस्त पुष्टिकर खाद्य सर्वदा सुस्वादु नुहे किछि उदाहरण सहित तुमर चिंताधारा कुह समस्त जे खाद्य अछि पिला माने समस्त खाद्य स्वास्थ्यकर नुहे एवं समस्त पुष्टिकर खाद्य सुस्वादु नुहे किछि तार पर चिंताधारा आलोचना करिबा। तो 4 नंबर प्रश्न उत्तर मु एठी लिखि दिछु पिला माने तुम चेक कर देबो। ओके तो एठी हमर उत्तरटी लिखि देबा। एठी अछि तुमर 4 नंबर प्रश्नर उत्तर लिखिबो एहा संपूर्ण सत्य कोन लिखिबो एहा संपूर्ण सत्य पूर्ण छे दबो संपूर्ण सत्य बा सत्य लिखि परबो तुम सत्य लिखि परबो तापरे गुटे पॉइंट बिंदु दे देबो। ओके देख लिखिबो स्वादिष्ट कोन कहछि से स्वादिष्ट किंतु अस्वास्थ्यकर स्वास्थ्यकर देख डॉट डॉट दे गार देव पिला माने कलरटा कोन करियो तुमे एटी गुटे गार दे देबो हला स्वादिष्ट किंतु अस्वास्थ्यकर दीटा बिंदु देकी गार देबो बुझिबो इजी जबो। देखो प्रथमे कोन लेखिबो चिप्स चॉइस चिप पय दंते चिप्स माने चिप्स पिज्जा आउ कौन लिखिबो बर्गर चिप्स पिज्जा बर्गर ओ कुरकुरे परी जंक फूड कौन करे पिला माने जंक फूड खाइबा को सुआदिया लगे खाइबाकू सुआदिया लगे खाइबाकू सुआदिया लगे मात्र कौन लिखे पिला माने मात्र अधिक तेल ओ मसला थिबारु एहा शरीर पाई क्षतिकारक ताले बुझी दबा जे यार माने कौन प्रश्न देला कौन दिला समस्त स्वादिष्ट खाद्य स्वास्थ्यकर नुहे एवं समस्त पुष्टिकर खाद्य सर्वदा सुस्वादु नुहे किछि उदाहरण सहित तुम चिंतारा प्रथम लिखिबो यह संपूर्ण सत्य स्वादिष्ट किंतु अस्वास्थ्यकर खाइबा को टेस्टी किंतु अस्वास्थ्यकर गार दब लिखिबो चिप्स पिज्जा कमा बर्गर और कुरकुरे परि जंक फूड खाइबा को सुआदिया लागे मात्र अधिक तेल और मसला थिबारु यह शरीर पाई क्षतिकारक अधिक कौन करे पिला माने अधिक तेल थाए और मसला थिबारु शरीर पाई क्षतिकारक बुझी पारलो एतिकी तापर आ गुटे लिखिबा पॉइंट दुईटी पॉइंट से कहिछि तुलना कर आ गुटे लिखिबो कोन लिखिबो 2 आ गुटे पॉइंट दो 2i पॉइंट बा पॉइंट दे कोन दे देबो पुष्टि सार कोन लिखिबो पुष्टि सार किंतु स्वाद कम माने स्वाद नहीं स्वाद कम देखी कौन करिया पिला माने तो एटिके गार मार दबो। ओके पुष्टि सार किंतु स्वाद कम देखी डॉट देखी गार दे दो कौन लिखिबो कलरा कौन लिखिबो कलरा पिता लागे किंतु कौन लिखिबो रक्त परिष्कार करे कलरा पिता किंतु रक्त परिष्कार करे सही परी कौन लिखिबो सही परी विभिन्न सबुज पनीपरिबा विभिन्न सबुज पनीपरिबा
ଶାଗ ଶାଗ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିନଥାଏ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ମାନେ ବୁଝିବା। ପୁଷ୍ଟିସାର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ କମ୍। କଲରା ପିତା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ଶାଗ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନିତୁ ପନିପରିବା ଖାଏ ନାହିଁ ବରଂ ବିସ୍କୁଟ ନୁଡଲ୍ସ ପାଉଁରୁଟି ମଜା ନିଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ତା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ? ତୁମ ଉତ୍ତର ବୁଝା। ନିତୁ ଏସବୁ ଖାଏ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ତାର ଏସବୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେବନି ବା ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ତାର କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ତ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଇଛୁ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ହେଲା ତୁମର 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଲେଖିବ ନିତୁକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନିତୁକୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ସେ ଖାଉଥିବା କ'ଣ ଲେଖିବ? ସେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କି ପିଲାମାନେ? ସେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବିସ୍କୁଟ ନୁଡଲ୍ସ ଓ ପାଉଁରୁଟି ହେଉଛି ମଇଦା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେଉଁଥିରେ ତନ୍ତୁର ଅଭାବ ଥାଏ। ତନ୍ତୁର ବା ଫାଇବର କୁହାଯାଏ। ତନ୍ତୁ ମାନେ ଫାଇବର କୁହାଯାଏ। ତନ୍ତୁର ଅଭାବ ଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତେଣୁ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଜ ପନିପରିବା କମା ଦେଖିକି ଲେଖିବ ଫଳ ଏବଂ ଚପା ଲଗା ଶସ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଗେ ବୁଝିଦେବା, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇନ ରହିଗଲା ତାକୁ କହିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ? ନିତୁ ପନିପରିବା ଖାଏ ନାହିଁ ବରଂ ବିସ୍କୁଟ ନୁଡଲ୍ସ ଏବଂ ପାଉଁରୁଟିର ମଜା ନିଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁକୁ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ତୁମ ଉତ୍ତର ଲେଖ।
प्रथमे कौन लिख नीतू को तार खाद्य शैली रे तुरंत परिवर्तन करने को पड़िबो। से खाउथिबा खाद्य बिस्कुट नूडल्स और पाउरुटी हेउची मैदा जातीय खाद्य से गुड़ा पिला तुम जानिच बिस्कुट नूडल्स पाउरुटी बेसी मैदारे तैयारी हुए जो तंतुर अभाव थाए। तेणु तंतु जातीय खाद्य सबुज पनीपरिबा फल एवं चपा लगा शस्य सामिल करने को हेबो। तापर कौन लिख पिला माने शेष रे कौन लिखिदब एहा सहित प्रचुर पानी पीले प्रचुर पानी पीले तार हजम प्रक्रिया कौन पिला माने ठीक हब। हजम प्रक्रिया ठीक हेब ओ कोष्ठकाठिन्य ता जो कोष्ठकाठिन्य अच्छी पिला माने कोष्ठकाठिन्य समस्या दूर हब एतिकेला प्रश्न 5 रो उत्तर टिके बुझे जाउची मु देख एहा सहित कौन करबा से प्रचुर पानी पीले तार हजम प्रक्रिया ठीक हब ओ कोष्ठकाठिन्य समस्या दूर हब। कोष्ठकाठिन्य समस्या कौन हब दूर हब। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न को आमे जिबा कौन अच्छी आलोचना करिबा। नेक्स्ट प्रश्न जो कौन पिला माने देखिबा 6 नंबर जिबा रेशमा को स्वल्प आलोक जिनिस देखा असुविधा होता डाक्तार ता दृष्टि शक्ति परीक्षा कर एक निर्दिष्ट विटामिन देते निज खाद्य किसी खाद्य पदार्थ सामिल करने को परामर्श देते। क नंबर से क्यों अभाव जनित रोग में पड़ता लिख पिला लिख से गोटा उत्तर कौन हम तुम्हें लिख से लिख क्यों जगार लिख उत्तर लिख अंधार कणा कि लिख पिला माने अंधार कणा मन रहा से अंधार कणा रोग में पीड़ित क्यों रोग पिला माने अंधार कणा रोग अभाव रोग जनित पीड़ित थिला। तापर जीवा ख नंबर ता खाद्य रे क्यों खाद्य उपादान अभाव होतिला लिखिबो ता खाद्य रे क्यों जगह लिखिबो विटामिन ए मन रहा विटामिन विटामिन कौन लिखिबो विटामिन ए। ग नंबर जीवा एही समस्या दूर करने पाई ता खाद्य रे किछि पदार्थ जे कौनसी 4टी परामर्श दियो तो कौन कौन खाइले तार विटामिन ए अभाव पूरण हब तुम्हें लिखिब गाजर कौन लिख पिला माने गाजर लिखिब कमा दब पाचिला आंब कौन लिखिब पाचिला आंब लिखिब कमा दब सब लिखि सारा पर कमा दब क्षीर आउ कौन लिखिब क्षीर कौन लिखिब क्षीर ओ कौन लिख पिला माने क्षीर ओ साग कौन लिख साग मन रहा बा सबुज पनीपरिया भी लिखले चलो। तो आउ थे पिला मैंने क्लीयरली मुझे बुझाऊँ प्रश्न कौन देख देख रेशमा जे गोटे झी अच्छी ता अच्छी रेशमा ताको स्वल्प आलोक कम आलोक किसी जिनिस देखा असुविधा होता तो डाक्तर ता प्रति शक्ति परीक्षा कले दृष्टि शक्ति ताकि परीक्षा कले कहला तू विटामिन खाइले एगुड़ा भल हो। तो क नंबर से क्यों अभाव तुम्हें रोग रे क्यों अभाव जनित रोग रे तुम्हें लिखिब अंधार कणा कि लिखिब अंधार कणा अभित रोग रे पड़ता। तापर ख नंबर खाद्य रे क्यों खाद्य उत्पादन अभाव थिला विटामिन ए से विटामिन ए खाद्य होता विटामिन ए को इनभाइटेड कमा भितर रखिब विटामिन ए। ग नंबर यही समस्या को दूर करने ता खाद्य रे किछि खाद्य जेपर 4टा खाद्य तुम मु कौन लिखली गाजर पाचिला आंब क्षीर आउ साग देले तार यही रोग जे अच्छी ता समस्या समाधान हो पार क्लीयर हो गला पिला माने। नेक्स्ट प्रश्न को आमे जीवा ओके
सात नंबर प्रश्न आमर कौन अच्छी टे पढ़ीदे आगे फास्ट तापर प्रश्न उत्तर करवा कौन अच्छी तुमको निम्नलिखित खाद्य पदार्थ दिए कौन कौन क नंबर डब्बा फरस तापर लिखे ख नंबर ताजा फरस ग नंबर फल तुम्हें केउटी को पसंद कर कहीं तीन टा दिखाई गोटे डब्बा वाले फ्रूट जूस मिले ना पे से जूस दिखाई आ गोटे ताजा रस मान तुमको ग्राइंडर करके रस बाहर कर दिखाई आ गोटे तुमको फल दिखाई तुम्हें कौन खाइब उत्तर लिख लिखि दी उत्तर उत्तर कौन लिख लिख मु फल खाइबाकू पसंद करी कौन लिख फल खाइबाकू मु फल खाइबाकू पसंद करी तो पिला माने बुझीबार अछि से काहे फल खाइबा पसंद करी से कहला मु फल खाइबाकू पसंद करी पूर्णच्छेद दब तापर लिखिबो कारण काहे से पसंद करिवो लिखिबो कारण कारण लिखिबो कारण कौन लिखिबो लिखिबो डब्बा फल दंतेश फल रस रे कौन अच्छी अधिक मिठा थाए अधिक चीनी दिए तुम जान बारंबार मु कहूँ तुम मैंने कौन कर डब्बा फल रस पीब ना कहीं देख अधिक कौन था मिठा ओ कौन था प्रिजर कौन लिख प्रिजर्भेटिव थाए मन रहा ताजा फल रस लिख ताजा फल रस खाइबा द्वारा ताजा फल रस खाइबा द्वारा कौन हम खाइबा द्वारा आमको फलरे थिबा तंतु ब्रेकेट लिख तंतु को इंग्रजी कहे फाइबर कौन कहे ब्रेकेट लिख फाइबर मिली थाए जहा कौन लिख ताजा फल रस खाइबा द्वारा आमको फल मिली थाए जहा फल रस ना पे मुझे भूल लिखी दी फल खाइबा द्वारा रस काटिदेव ओके भूल ये फल खाइबा द्वारा आमको फल रे थिबा तंतु बा फाइबर मिली थाए जहा शरीर जहा कौन लिख शरीर हजम क्रिया रे साहाय्य करे हजम हजम क्रिया पाई अत्यंत जरूरी रस बाहर करिबा द्वारा रस बाहर बाहर करिबा समय ऊपर लिख दिबना समय अनेक समय समय यही तंतु नष्ट हो जाए जे फल तंतु था यही तंतु नष्ट मुदना सेट नष्ट हो जाए वर्तमान आम बुझा आमको प्रश्न देला निम्नलिखित क्यों पदार्थ तुम्हें खाइब बा खाइबा को पसंद करिब और काहे मु कौन कहलु उत्तर लिख मु टिक अलग कलर नवा बुझे सुविधा हम मु फल खाइबा को पसंद कर तीन टा ऑप्शन देइतला गोटे डब्बा फल रस गोटे ताजा फल रस पिला भल कर बुझी नियो आ गोटे फल तीन टा भितर तुम मु कौन खाइबी ना फल खाइबी काहे देख मु फल खाइबा को पसंद करीबी लिख देछि कारण डब्बा फल रस रे अधिक कौन था अधिक मिठा ओ प्रिजर्भेटिव थाए कौन था प्रिजर्भेटिव थाए ताजा फल खाइबा द्वारा आमको फल रे थिबा तंतु बा फाइबर मिली थाए आमे जे ताजा फल खाइबा
ଫଳରେ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲା ତନ୍ତୁ ଥାଏ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀ କହିଲେ ଫାଇବର FIBER ଫାଇବର କୁହାଯାଏ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଶରୀରରେ ହଜମ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରସ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଫଳରୁ ରସ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ତନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି କାରଣ ଡବା ଫଳ ରସରେ ଅଧିକ ମିଠା ଓ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଥାଏ। ତାଜା ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଫଳରେ ଥିବା ତନ୍ତୁ ବା ଫାଇବର ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଶରୀରର ହଜମ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରସ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ତନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ଥର ବୁଝିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଅଛି? ଗୌରବଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଗୌରବର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ D ସିରପ ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଇଥିଲେ। ସାରଣ 303କୁ ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ କ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଗୌରବକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଲେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଆମକୁ ତାହାକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଇଥିଲେ? ତ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମଟା କ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛି ଆଗେ ଲେଖିନିଅ ତାପରେ ମୁଁ ଖ ନମ୍ବର ଲିଭେଇକି ଲେଖିବି ପିଲାମାନେ ଜାଗା ବହୁତ ଛୋଟ। ଓକେ ଲେଖିବ ହାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ହାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ। ସବୁବେଳେ ଖିଆଲ ରଖିବ ହାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ୟାଲସିୟମ। ଆଗେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ହାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲି ପିଲାମାନେ? ମୁଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଲେଖିଲି। କ'ଣ ଲେଖିଲି? କ୍ୟାଲସିୟମ। ଓକେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମୟ ହଳନ ଦେବ କ୍ୟାଲସିୟମ। ଗୌରବ ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ଗୌରବଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗୌରବଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହାଡ଼କୁ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ହାଡ଼କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଡାକ୍ତର ତାପରେ ଯାହା ଲେଖାଛି ଡାକ୍ତର ଗୌରବକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଲେ। ଏଥର ଆମେ ବୁଝିଦେବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗୌରବର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କ ନମ୍ବର ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଗୌରବକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଲେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ହାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ। ଗୌରବଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହାଡ଼କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୌରବକୁ ଡାକ୍ତର କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଲେ। ଲେଖିବ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବ ତାପରେ ତାର ଲେଖିଦେବ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଲେ। ଲେଖିଦେବ କ୍ୟାଲସିୟମ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିବ? କ୍ୟାଲସିୟମ କ'ଣ ଲେଖିବ? କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ବଟିକା ଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର। ଦେଖ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଠକେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ। ବାପା ମା' ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼। ଓକେ ଦେଖ ଭଲ କରି ବୁଝ। ଦେଖ ତାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଯେ ଦେଖା କରି ଆସିଥିଲେ ଗୌରବର ପିଲାମାନେ ତାକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଲେ। କାହିଁକି ଦେଲେ? ଲେଖିଦେଉଛି କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ? ହାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ଲେଖିବ ଗୌରବଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହାଡ଼କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର
পরিদর্শন বেড়ে ডাক্তার ক্যালসিয়াম বটিকা সহ ভিটামিন ডি সিরপ কাহিঁকি দেলে প্রথমটা দেইদেলে যে হাড় যোড়িয়া পাই দেলে ক্যালসিয়াম বটিকা সেকেন্ড থর যে আসবে কেউ ডাক্তার দেখা তা গোড়କୁ ভিটামিন ডি সিরপ দেলে উত্তর লিখিব এর উত্তরে কোন লিখিব পিলা মানে লিখিব ভিটামিন ডি কোন লিখিব ভিটামিন ডি ডয় হচ্ছে ডি পিলা মানে ভিটামিন ডি শরীরকু কোন লিখিব শরীরকু ভিটামিন ডি শরীরকু খাদ্য ও ଖାଦ୍ୟ ବଟିକାରୁ ଶୋଷଣ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି ବଟିକାରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୋଷଣ କ'ଣ ଲେଖିବ କ୍ୟାଲସିୟମ ସି ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ତୟମୟ କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ତାହେଲେ ପିଛକେ ସମୁଧ୍ୟାଣ ଶୋଷଣ କରିବାରେ କୋରସରୀ ବେକେରେ ବାର ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯଦି କ'ଣ ଲେଖିବ ଯଦି ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ଡି ର ଅଭାବ ରୁହେ ଭିଟାମିନ ଡି ର ଅଭାବ ରହେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତେବେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଖାଇଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହାଡ଼ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ'ଣ ଦେଲେ ହାଡ଼ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କ'ଣ ଥିଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଭିଟାମିନ ଡି ସିରପ କାହିଁକି ଦେଲେ ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଟିକେ ଲେଖିବ ଓକେ ତ ଏକରେ ମୁଧ୍ୟାଣ ଶୁଣୁ ତେଣୁ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଦେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଲେ ଭିଟାମିନ ଡି ସିରପ ଦେଲେ ଭିଟାମିନ ଡି ସିରପ ଦେଲେ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଦେବା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତାର ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ ଗୋରକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ପଢ଼େଇଛି ହାଡ଼କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିବା ଓ ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିବାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିଲେ ନା ଡାକ୍ତର କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଡି ସିରପ ଦେଲେ ଭିଟାମିନ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଥିଲେ ଟିକା ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲେ ବଟିକା ସହ ଭିଟାମିନ ଡି ସିରପ ଦେଲେ କାହିଁକି ଦେଲେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲେଖିବ ଭିଟାମିନ ଡି ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବଟିକାରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯଦି ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ଡି ର ଅଭାବ ରହେ ତେବେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ ଭିଟାମିନ ବଟିକା ଯଦି ଅଭାବ ରହିବ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ଭିଟାମିନ ଡି ସିରପ ଦେଲେ ସେଇ ଯେ ତାକୁ ବଟେଇ ଦେଲେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାର ଅଭାବ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ ପୁଣି ତାକୁ ଭିଟାମିନ ଡି ସିରପ ଦେଲେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆମର ଗ ନମ୍ବର ବୁଝିଦେବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧକୁ ନେଇ ତୁମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଲେଖିବ ଏଟା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ମୋର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ ଲେଖିବ ମୋର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ ଉଠୁଛି ଯେ
କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଦେବ କମା ଦେବ ଆମେ ଔଷଧ ବଦଳରେ ଆମେ ଔଷଧ ବଦଳରେ ଆମେ ଔଷଧ ବଦଳରେ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସହଜରେ କ୍ୟାଲସିୟମ এটা ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେଟା ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଉଠୁଛି ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧକୁ ନେଇ ତୁମ ମନରେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମୋର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେ ଔଷଧ ବଦଳରେ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସହଜରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ନିହାତି ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା। ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଚିନିକୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଏହାର ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଲେଖ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଆମର ପିଲାମାନେ ଚିନି ହେଉଛି କ'ଣ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ଆମେ ଚିନି ପାଣିରେ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଚିନିଟାରେ କ'ଣ କରିବା ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ମାନେ ଲୁଣକୁ ଜଳ କରି ଚିନି ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ପକାଇବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହା ଗାଢ଼ ନୀଳ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଜାଗା ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମର 9 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛି। ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଓକେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆୟୋଡିନ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବ ଆୟୋଡିନ ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଆୟୋଡିନ ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଶ୍ଵେତସାର ଉପସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୁଁ ଲେଖି ସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନି। ଓକେ କରାଯାଏ। ଚିନି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବ ଚିନି ଏକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ପ୍ରଥମରୁ ସେ କହିଛି ଚିନି ଏକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ଓକେ ଚିନି ଏକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନି ଏକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶ୍ଵେତସାର ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବ ଚିନି ଏକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ଶ୍ଵେତସାର ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କମା ଦେବ ଲେଖିବ ବରଂ ଏହା ଏକ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏହା ଏକ ସରଳ ଶର୍କରା ତାଲପେଶ କଏର ରେକେରା ଶର୍କରା ଲେଖିବ ଆୟୋଡିନ କେବଳ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆୟୋଡିନ କେବଳ ଜଟିଳ ଶ୍ଵେତସାର ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି
ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ ନୀଳ ବା କଳା ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ କରି ଦୋଷେ ଦିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଚିନି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଆୟୋଡିନରେ ପକେଇଲେ ଆୟୋଡିନ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝାଉଛି ବୁଝେଇ ନିଅ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଏକ ଉଦାହରଣ ଚିନି को आम आयोडीन द्रवण मान हूँ लुण जल करके पकेबा या गाढ़ रंगर परिवर्तन संभाव्य कारण तुम्हें कौन लिख आयोडीन परीक्षा केवल श्वेतसार आयोडीन के परीक्षा जाना श्वेतसार खाद्य क्या कौटा हूँ भात आउ कौन आलू गोटे आयोडीन पकेब कदली गोटे कौन हम सब रंग चिन्हट करने व्यवहार करा जाए चीनी एक कार्बोहाइड्रेट हेले श्वेतसार नुहे से हूँ कार्बोहाइड्रेट किंतु श्वेतसार खाद्य नुहे चीनी बरं यह एक सरल शर्करा आयोडीन केवल जटिल श्वेतसार सहित प्रतिक्रिया करी नील रंग बा कला रंग करे आयोडीन कौन करे प्रथम कही से क्या संग प्रतिक्रिया करे श्वेतसार सहित प्रतिक्रिया करे नील रंग बा कला रंग किंतु आयोडीन रंग बदलिबो नाही ओके सइला नेक्स्ट जीवा हमर 10 नंबर प्रश्न कौन अछि आगे पढ़िबा कौन अछि रमणक वक्तव्य विषय रे तुमे कौन भाबुछ समस्त स्टार्च कार्बोहाइड्रेट अटे किंतु समस्त कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नुहे तुमर उत्तर परीक्षा करी बन रमण कौन कहला दुई भाबुची समस्त स्टार कार्बोहाइड्रेट अटे किंतु समस्त स्टार कार्बोहाइड्रेट नुहे तार उत्तरटा कौन लिखिया पिला माने आमे उत्तरटा एडी मु 10 नंबरटा एडी लिखि दोछि पिला ओके देखो 10 नंबर उत्तर हमर कौन हो एडी मु 10 नंबर तुमरो देई देली लिखिबो रमणक वक्तव्य ठीक से ठीक कहिछि रमणक वक्तव्य बा कथाटी ठीक वक्तव्य ठीक अटे से ठीक कथा कही से जे कही समस्त कौन कही से समस्त स्टार्च कार्बोहाइड्रेट किंतु समस्त कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नुहे कौन अच्छे ठीक लिखब कार्बोहाइड्रेट विभिन्न रूप कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कौन लिखब विभिन्न रूप कार्बोहाइड्रेट विभिन्न रूप थाए कार्बोहाइड्रेट विभिन्न रूप थाए जेपरिकी लिखब कौन कौन थाए बोले कार्बोहाइड्रेट की थाए जेपरिकी कौन थाए शर्करा क्या आगु कहती माने चीनी शर्करा बा चीनी शर्करा देखा चीनी ब्रैकेट लिखब एवं श्वेतसार कौन लिखब श्वेतसार आगे यहाँ तार वक्तव्य रमणक वक्तव्य कौन अच्छे लिखब रमणक वक्तव्य ठीक अच्छे कौन कार्बोहाइड्रेट विभिन्न रूप थाए जेपरी शर्करा बा चीनी और श्वेतसार तापर कौन अच्छी तुमर परीक्षा कर देश तो परीक्षा में कौन करवा तुम्हें लिखब ये परीक्षा गोटे पॉइंट देदेव बिंदु देदेव लिखिदेव ये परीक्षा छोट छोट लिखिदेव जगह धरू ना तो लिखब ये परीक्षा ओके आमे प्रथमे कौन करवा आमे चीनी नवा आमे कौन करवा चीनी बा शर्करा नहीं पार आमे चीनी एवं कौन करवा चीनी एवं पेशा होता चाउल कौन पेशा मेसीन पेशा मैंने पिला मैंने पेशा होइतिबा पे बुझने सा पेशा होइतिबा कौन करवा होइतिबा चाउल गुंड नवा कौन नवा चाउल गुंड चा हर्षगुण चाउल गुंड बा श्वेतसार तुम्हें जानिछ पिला माने चाउल गुंड हूँ श्वेतसार थाए भल कर बुझी न मुझे बुझे दूसरी देख प्रथम कौन करवा आम चीनी एवं पेशा होते पेशा गुंड कर चाउल गुंड पिठा हुए तो कौन कर श्वेतसार थाए श्वेतसार नेबा कौन हवा नेबा तापर कौन करवा आम
ଦେବା ଉଭୟର ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ପକାଇବା, ଏଠାରେ ବି ପକାଇବା ଆୟୋଡିନ, ଏଠାରେ ବି ପକାଇବା, ଉଭୟରେ କ'ଣ କରିବା ଲେଖ ଉଭୟରେ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ପକାଇବା ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ପକାଇବା। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପକାଇବ? ତୁମେ ଚିନିରେ ବି ପକାଇବ, ଆଉ ତୁମେ ଯେ ପେଶିକି ଆଣୁଛ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପିଠା ପାଇଁ ଯେ ଆଣ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୋଡ଼ା ପିଠା ହୁଏ ସେ ଘରରେ ସେଟା ପକାଇଦେବ। ଓକେ, ଦ୍ରବଣ ପକାଇଦେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନୀଳ ଆଉ କଳା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହବ? ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନୀଳ ବା କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ରହିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆगे ବୁଝେଇ ସାରି ଲିଭେଇବି ପିଲାମାନେ, ଜାଗା ବହୁତ ଛୋଟ ତ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ରମଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମୁଖସ୍ଥ କର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା। ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ରମଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଥାଏ, ଯେପରି ଶର୍କରା ବା ଚିନି ଆଉ ଶ୍ୱେତସାର। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପରୀକ୍ଷା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ପରୀକ୍ଷା। ଆମେ ଚିନି ଏବଂ ପେଶା ଏଇ ଯେ ପେଶା ମାନେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, କଳରେ ପେଶା ହେଇଥିବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବା ଶ୍ୱେତସାର ନେବା। ଉଭୟରେ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ପକାଇବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନୀଳ ବା କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡଟା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବା କଳା ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ହେଇଗଲା ବ୍ରେକେଟ୍ ଲେଖିବ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ପୈରପଳା ମେକେରେ ମା ମୁଧ୍ୟାଣ ପ୍ରମାଣ କରେ ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଚ। ଏହା କ'ଣ କହିଲା? ଷ୍ଟାର୍ଚ। ମୁଦନେ ସେଟ ଏକାଟା ଚୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ମାନେ ନୀଳ ଆଉ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଚରେ। ତାପରେ କମା ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଚିନି ନେଇଥିଲି ମୁଁ, ଚିନି ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଚିନିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ତାହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଚିନିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରେକେଟ୍ ଲେଖିବ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ସେମିତି ଲେଖିଲ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଷ୍ଟାର୍ଚ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କ'ଣ ଦେଲା? ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଚିନିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନୁହେଁ। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆୟୋଡିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଷ୍ଟିର ମଜା ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଆୟୋଡିନ ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ବୁନ୍ଦା ତା ଶିକେନ୍ଦ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶାଢ଼ୀର ଆୟୋଡିନର ବୁନ୍ଦା ଗାଢ଼ ନୀଳ ହୋଇଯିବା ବେଳେ ମଜା ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା କାରଣ ଦେଖ, ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ପଟେ ଗାଢ଼ ନୀଳ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମଜା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କାହାର? ମିଷ୍ଟିର ମଜାରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ବି କାରଣ କ'ଣ? ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଆୟୋଡିନ ଗୁଣ୍ଡ, ଏହା ପରେ ପଡ଼ିଛି ମିଷ୍ଟି ପରେ ତାର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପରେ। ତାହେଲେ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଲେଖିବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହାର
ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ ଓ ମଜାରେ ତିଆରି କପଡ଼ା। ମଜା ତିଆରି ଶାଢ଼ୀ ଓ ମଜା ତିଆରି କପଡ଼ାର ପ୍ରକାର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ହେତୁ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। କପଡ଼ାର ପ୍ରକାର ବୁଝିଦେବା ଆମେ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ। ଶିକ୍ଷକ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶାଢ଼ୀ ସୂତା ବା କଟନରେ ତିଆରି। ସୂତା କିମ୍ବା ଖାଲି ସୂତା କିମ୍ବା ଲେଖିବ ସୂତା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖିବ ସୂତା ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ। ଯେ ଶାଢ଼ୀଟା ତିଆରି ନା ସୂତା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ କଲର୍ କରାଯାଏ ଦେଖିବ ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ତାକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆୟୋଡିନ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଡିନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହେଇଗଲା। ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟିର ଯେ ମଜା ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ମଜାଟି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କପଡ଼ାରେ କ'ଣରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଲେଖିପାରିବ ବା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ପଶମରେ ପଶମ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ତଥାପି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଆୟୋଡିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ'ଣ ମଜାରେ ପଡ଼ିଗଲା କିଛି ବୁନ୍ଦା। ସେଇ ବି ଆୟୋଡିନ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେ ଦିଦି ଥିଲେ ଦିଦିଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିଦିର ଶାଢ଼ୀ ନୀଳ ହେଇଗଲା ଗାଢ଼ ନୀଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆର ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମଜା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମଜା ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖିବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ ଓ ମଜାରେ ତିଆରି କପଡ଼ାର ପ୍ରକାର। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସୂତା ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଆୟୋଡିନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମଜାଟି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବା ପଶମ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାର କପଡ଼ା ସୂତା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ମାଉଟ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ ସେଥିରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାହାର ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଉ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଗୋଟେ ପଶମର ତିଆରି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି ବାଜରାକୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି?
ଶରୀରରେ ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କେବଳ ବାଜରାର ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ କି ଆଲୋଚନା କର। ଯେ ବାଜରାକୁ ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ବାଜରାକ ଖାଦ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଲେଖିବ ବାଜରା ଏକ ଶକ୍ତିଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ବାଜରା। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ବାଜରା ବାଜରା ଏକ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶକ୍ତିଦାୟକ। ବାଜରା ଏକ ଶକ୍ତିଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର କ'ଣ ଥାଏ? ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଥାଏ? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ଲୌହ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଥାଏ। ଏବଂ କ'ଣ ଥାଏ? ତନ୍ତୁ ଥାଏ ବା ଫାଇବର ଥାଏ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତନ୍ତୁ ଲେଖିବ, ବ୍ରେକେଟ୍ ଲେଖିବ, ଫାଇବର ସବୁବେଳେ ଖିଆଲ ଲେଖିବ। ଫାଇବର ଥାଏ। ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର। ଆଗେ ଗୋଟିଏ ବୁଝିଦେବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ବାଜରାକୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଲେଖିବ ବାଜରା ଏକ ଶକ୍ତିଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଲୌହ, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ତନ୍ତୁ ବା ବ୍ରେକେଟ୍ ଲେଖିବ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର। ସଇଲା। ତାପରେ 2i ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲା? ଶରୀର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବାଜରା ଯଥେଷ୍ଟ କି? ତୁମେ ଲେଖିବ ମାତ୍ର କ'ଣ ଲେଖିବ? ମାତ୍ର କେବଳ ବାଜରା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଯେ ବାଜରା ଖାଇଦେବ ତୁମର ଶରୀର ମିଳିଯିବ ନା। ଶରୀର ପାଇଁ ବାଜରା ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ? ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ବାଜରା ଯଥେଷ୍ଟ କି? ତୁମେ ଲେଖିବ ନା, ମାତ୍ର କେବଳ ବାଜରା ଖାଇବା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ମାତ୍ର କେବଳ ବାଜରା ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହା ସହିତ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହା ସହିତ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହା ସହିତ ଡାଲି, ଆଉ କ'ଣ? କ୍ଷୀର, ଆଉ କ'ଣ? ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଜରୁରୀ। ପନିପରିବା ଖାଇବା ଜରୁରୀ। ବର୍କେଜ ରୟସରୁରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପିଲାମାନେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତୁମକୁ ଏକ ଦ୍ରବଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଜାଣ? ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ବା ବାଟିରେ ବା ତାଟିଆରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ସେ ଲିକ୍ୱିଡକୁ ଦେଖିକି କିପରି ତୁମେ ଜାଣିବ ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ତୁମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ଏଟା ତୁ ଅଛି 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର
उत्तर तुम किपर जानिब लिखिब कौन कर मु गोटे परीक्षा करिबा पाई मु परीक्षा करिबा पाई कौन नेबी परीक्षा करिबा पाई कटा आलू कटा आलू पे भल से टिके लिख लिखि दूसरी लिखी कटा आलू नहीं पार तुम्हें कटा आलू बा कौन नब अल्प भात नब कौन नब अल्प कौन नब भात भात कटा आलू नब बा कौन नब भात नहीं कौन करिब भात नहीं सेथिरे सेथिरे कौन करिब पुरी कौन करिब कटा आलू बा अल्प भात नहीं सेथिरे से जे द्रवणु द्रवण कौन करिब 2-3 बुंदा पकेबी 2-3 बुंदा पकाइबी देख से प्रश्न कौन टिके बुझे तापर मु कहबी प्रश्न कौन देला तुमको गोटे लिक्विड दिला लिक्विड दिला जे ए लिक्विडटा आयोडीन द्रवण बोली तुम्हें किपरि जानिब तुम्हें कौन कर मु परीक्षा करबा पाई कटा आलू गोटे आलू को कौन कर देव कटा गोटे पीस नहीं नब ओके आ अल्प किसी भात नब अल्प किसी भात नहीं नब नहीं से द्रवण को यही कटा ऊपर यही द्रवणटा ढाई दब ओके 2-3 बिंदा पकेबी तापर कौन लिख 2y पॉइंट देखिए कौन लिख जदि आलूर रंग आलू बा भातर रंग भातर रंग कौन है पिला माने भातर रंग नील बा कला हो नील बा कला हो जाए तेबे मु निश्चित हेबी कौन यहा आयोडीन द्रवण यहा आयोडीन द्रवण बर्तमान आमे टिके आलोचना करिबा प्रश्न कौन देला तुमको एक द्रवण दिया जीवो यहा आयोडीन के जानिब केपरि लिखिब मु परीक्षा करिबा पाई कटा आलू बा अल्प भात नहीं सेथिरे द्रवण 2-3 बुंदा पकेबी जदि आलू बा भात रंग नील बा कला हो जाए तेबे मु निश्चित हेबी यह आयोडीन द्रवण पिला माने जदि तुमको टिके वीडियो पसंद आसे पिला माने गोटे लाइक करदेव आउ चैनल नुआ थे तो सब्सक्राइब निहाती करिवो आउ सांग मान सह शेयर करिवो आ मते कमेंट कर जणाइबो जदि मोर कोडे भूल थाए जदि बुझी पार न निहाती मते कमेंट कर जणाइबो आ तुम ना निहाती टिके मेंशन करिवो तुम ना को मु नेक्स्ट वीडियो रे कहबी ओके।